मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखे। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि किन लोगों के ख्वाब सच्चे होते हैं और किन लोगों के ख्वाब झूठे होते हैं। और इस वीडियो के अंदर ये भी बताएंगे अगर किसी ने दिन में ख्वाब देखा तो उसका ख्वाब सच्चा होगा या झूठा, और रात में अगर ख्वाब देखा गया तो रात के कौन से हिस्से का कितने बजे का ख्वाब सच्चा माना जाता है, ये भी आपको इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर बताएंगे। देखिएगा, ये ख्वाब वो हैं और ख्वाबों की ताबीरें भी ये कुरान पाक से साबित हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाबों के बहुत बड़े मुअब्बिर थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाबों की ताबीरें बताया करते थे। और एक बात यहाँ पर मैं आपको और बता दूँ कि अगर आप कोई भी ख्वाब देखें तो ये एक गलती कभी मत करना, ये गलती कभी मत करना, वरना आपकी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाएगी। वो कौन सी गलती नहीं करना है, एक मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, आप पूरी वीडियो को देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिन के ख्वाब सच्चे होते हैं या रात के। तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि सुबह सादिक के वक्त का ख्वाब सच्चा होता है। अगर किसी ने फजर की अजानों से पहले कोई ख्वाब देखा तो उसकी ताबीर अगर निकलेगी तो वो सच्ची निकलेगी। अगर किसी ने रात के शुरू हिस्से में ये देख लिया, ख्वाब देख लिया, तो उसकी ताबीर झूठी भी हो सकती है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि फ़जर की अज़ानों से पहले के जो ख्वाब होते हैं वो सच्चे होते हैं, इसलिए कि जब इंसान रात को खाना खा कर के जब सोता है तो फजर के वक्त तक उसका मैदा खाली हो जाता है और सर पर बुखारात नहीं चढ़ते हैं, जिसकी वजह से इंसान का मैदा खाली होता है तो उसे जो भी ख्वाब आते हैं वो सच्चे आते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैदा भरा हुआ होता है तो बहुत भयानक और डरावने ख्वाब भी उसको आते हैं, जबकि उनकी कोई ताबीर नहीं होती, जो कि रात के शुरू हिस्से में देख लिए जाते हैं। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, इसी तरीके से मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं अगर किसी ने दिन में ख्वाब देखा तो दिन के ख्वाब की कोई ताबीर नहीं मानी जाती है। अब आइएगा दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि किन किन लोगों के ख्वाब सच्चे होते हैं और किन के झूठे होते हैं। जो शख्स पाँचों वक्त का नमाजी होगा, अगर उसे कोई रात में ख्वाब आता है तो उसका ख्वाब सच्चा माना जाता है और उसका ख्वाब सच्चा होता है। अगर किसी जो शख्स भी वज़ू करके सोया और दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सो गया तो उसका ख्वाब, अगर वो ख्वाब देखता है तो उसका ख्वाब भी सच्चा माना जाता है और उसके ख्वाब की ताबीर भी सच्ची होती है। जो लोग झूठ नहीं बोलते हैं, अगर वो रात को ख्वाब देख लें तो उनके ख्वाब भी सच्चे होते हैं। जो लोग हराम नहीं खाते हैं, हलाल कमाई खाते हैं, तो उनके ख्वाब भी सच्चे होते हैं, उनके ख्वाबों की ताबीर भी सच्ची होती है। जो सुन्नी सहीहुल अक़ीदा लोग होते हैं, अगर वो ख्वाब देखें तो उनके ख्वाब भी सच्चे होते हैं। बद अक़ीदा लोगों के ख्वाब सच्चे नहीं होते। और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, औरतों में से अगर कोई परहेज़गार मुत्तकी औरत है और नमाज़ों की पाबंदी वो रखती है, कलमा और दुरूद शरीफ का एहतमाम करती है, अल्लाह वालों से मोहब्बत करती है, तो अगर वो ख्वाब देखती है तो उन औरतों में से उन औरतों के ख्वाब भी सच्चे होते हैं। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूँ, अगर आपको रात में सो गए खाना खाने के बाद और आपको डरावना कोई ख्वाब नज़र आ गया, भाई अच्छे ख्वाब भी नज़र आते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि डरावने ख्वाब भी नज़र आते हैं। अगर डरावना ख्वाब आपको नज़र आया और आपकी आँख खुल गई और आपको बहुत भयानक तरीके से डर गए, तो सबसे पहले उठ कर के आपको ये करना है कि बाएं जानिब को थूक देना है, बाएं जानिब को थूक देना है और फिर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये पढ़ लेना है और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ये पढ़ कर के आपको फिर लेट जाना है। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि अगर आपको कोई भी ख्वाब नज़र आए तो एक गलती कभी भी मत करना, वरना आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी।
اب وہ بات بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے آپ سنیں۔ وہ غلطی یہ ہے کہ اگر آپ نے خواب میں کوئی ایسی چیز دیکھ لی کہ جسے دیکھ کر کے آپ کو بڑی خوشی ہو رہی ہے، یا کوئی ایسا خواب دیکھ لیا کہ جسے دیکھ کر کے بڑا غم ہو رہا ہے، اور آپ نے کسی ایسے شخص کو وہ خواب بتا دیا جو خواب کی تعبیروں سے جس کا کوئی واسطہ ہی نہ ہو، خواب کی تعبیریں کیا ہوتی ہیں اسے کوئی پتہ ہی نہ ہو، آپ نے اپنا خواب اپنے دوست کو یا کسی ان پڑھ انسان کو بتا دیا، اور اس نے اپنی عقل کے مطابق اور اس نے ایسی اندازے سے آپ کے خواب کی تعبیر بتا دی اور الٹی خواب کی تعبیر بتا دی، تو آپ کی زندگی میں کچھ بھی الٹا ہو سکتا ہے۔ اگر الٹی تعبیر خواب کی بتا دی تو یوں سمجھیے گا کہ آپ کی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر، اگر آپ کوئی بھی خواب دیکھیں تو خواب کی تعبیر اگر آپ کو پوچھنا ہے تو کسی عالم دین کے پاس جائیں، کسی متقی پرہیزگار انسان کے پاس جائیں، یا جو خواب کی تعبیریں جاننے والا کوئی معبر ہو تو اس کے پاس آپ جائیں، ان سے آپ تعبیریں پوچھیں، کسی ایسے وغیرہ سے آپ خواب کی تعبیر نہ پوچھیں، ورنہ آپ کی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو اس ویڈیو کے اندر یہ بھی پتہ چل گیا کہ کن لوگوں کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ اب میں لاسٹ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کن لوگوں کے خواب جھوٹے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہوں گے تو آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ آپ جو خواب دیکھتے ہیں وہ آپ کا سچا ہے یا جھوٹا۔ اب آئیے گا کن لوگوں کے خواب جھوٹے ہوتے ہیں، اسے بڑے دھیان سے آپ سن لیں، انشاءاللہ آپ کی پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ نمبر 1، جو حرام کما کر کھاتا ہے، جو حرام کما کر کھاتا ہے، وہ اگر وہ رات میں خواب دیکھے گا تو اس کا خواب جھوٹا ہوتا ہے۔ جو دن بھر جھوٹ بولتا ہے اور رات کو وہ سو گیا اور وہ خواب دیکھتا ہے تو اس کا خواب بھی جھوٹا مانا جاتا ہے، اس کا خواب بھی جھوٹا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شراب پیتا ہے اور شراب کے نشے میں وہ سو گیا اور اسے کوئی خواب نظر آیا تو وہ بھی جھوٹا ہوگا۔ کوئی جوا کھیلتا ہے تو اس کا خواب بھی جھوٹا مانا جاتا ہے، یا کوئی ماں باپوں کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا خواب بھی جھوٹا مانا جاتا ہے۔ تو جو لوگ اس طریقے سے حلال نہیں کماتے، حرام کما کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جاتا ہے، پھر وہ خواب دیکھتے ہیں تو ان کے خواب بھی جھوٹے ہوتے ہیں، سچے نہیں ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہے، اور اس ویڈیو کو آپ آگے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ کو اپنے خوابوں کی تعبیر کے بارے میں آپ کو معلوم کرنا ہے، آپ نے کیا خواب دیکھا ہے، تو نیچے کمنٹ باکس میں اپنا پورا خواب لکھیے گا، دن تاریخ بھی لکھیے گا، اپنا نام بھی لکھیے گا، انشاءاللہ پھر آپ کے خواب کی تعبیر ہم کتاب میں دیکھ کر کے کمنٹ باکس میں آپ کو بتا دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔